Dihao mnasaba wa mwaha unuenda zao na mbia unu kumaso de nawenzelea wakati urdeunu, yani saa 5:42 za mchana, wakati liwamba msijwamba unu wakati wa feti kila mtu hafila na feti ni wakati hundi na tsawa ni hadisi na awami na wanyu wananyangu wa shikomori wonsi mlio ndani na mwenze na omtopora bahati mjambrone wakati zangina do wakati hundi na tsawa hawanye shamba karadala karalemewa na wasi risifikiri tungozijura mwenzi atu tungombovu kabisa ziparonsi atu do wakati unaotsungua wala tisipo amba vale mtsamfanyeli wa zungwaro ngwamba rabajwa mana insiste ula wakati na hokamba wanadamu wana haki vabu nekawa para wakati wa utsabusazuroza wasitsabuse be wakati de uwonu mawada na zesa na utungua ile nihashirishe ni vile beshelea amba insiatu ya harma tambu be walka harma tambu tu lazima wakati de wo nevite wananyangu ya maswa waslemewe wale waskante tama be wakene tama tena wale tama hahu renga imbwana ini waifanya yao imbwana ya wana contre system injuste ya henswana azali system ya mafia ya henswana azali system ya oregezansi dingoni ya henswana azali abo ahandi sa tatsojwamba nirengeraha nijiviwe na ostei kamemu owarengaraha be ibidi bwake mtu ananisidze zo zilio donc tatsojwamba njiviwe na wanyu nedebo kamba nsimbushuriani feti njema na mwaha 2021 mwemwa utobingao tongo nzuzuri unono swiha na tambu nyengi zinzilio duniani zivunguhe rangu arma insirishuo ili amba densi atu wa jona irleo rangu maore ta Faransa tambu zinzaringilia za mawade zini za deregle ifonction marakana yo ya maisha zivunguhe ribweshikande shangina rjerwe shfete na ukamba maswan hatoho wabuze tongo donc do wakatu dina utsungua bien sûr ni katwa fetun wakatu mabusho heyeni do wona utsungua nina nisizezo kasenda hamwensi atu na babo ya handa na kotanke na une pensée profonde na watu wa shivani pia wakati zindani bila si haki wala sio watu wa shivani bila si haki bidi wakomoro pia leo ambao wao watu wa shivani maana wasalia wa shivani rishi jwao bera motarangalia alhakika harmansi ile amba unafasia na haki adami kazivo babo sasa mauro senshi harma prison à ciel ouvert donc do wakati wa fetun na furaha na kubushuriana nzozi za hairi linavenza nkena fikra mshinzi za pasana na wantu ilu amba leo waharma zijoli za mvula na unairo azali rangu walu hamwa zijoli ferme na walu hamwa zijoli ilu amba na ijoli a ciel ouvert ilu amba hali tutafanise ikomore na babo kaisna abudi kati bami mvumbwa Ahmed Abdallah Sambi ilu amba weda symboliseo justement
ihabarini ya watu wafungwa bila haki, wafungwa kisiasa, wafungwa kimadharau, wafungwa kiufudhuli, wafungwa bila sharia. Wamnekati mvua medabdala sambi nsijwamba zahe nyongoha baona zabaki pia mahoho zinyongoha wakomoro kwezi tatojo na dhukuru alalini bila hukamba nsilibirie haushash ile wakomoro akina beshelea wahanus alalini lalawa na wano laenda talapara leweni moda ale mjwao mvulana unu aloban leo unairwa azala hamopandwa binadamu afanya tu mbaka wasi mkomor atusubuta ifanya nide hurenga ex chef d'état comorien ili amba wakomoro wengi wamstekh ili amba wakomoro wengi was amin hanam na mwish amba wayi mtumrahaf amrenga na tie shibani amvalilishe amkadzi na mapanda ntrambo ijemba ajasifanya mahakama wakati mahakama inaendisa wajarongo amba wasi bwa mahakama baada wa mrengi ya nafasi ya wae na uhuru ya wae tabia kasifanywa mwanadamu weje paramba ancien chef d'état respectable harmwensiahe na mwenze donc baada rétention administrative yo wajambulia dossier ntrambo dossier ilomba wantwaka à l'origine dossier ni soi-disant rapport parlementaire ilomba kaisina rien de rapport parlementaire yafanywa na mtu amba mtu wa tabia yani mwidzi maana baba waidzi waraharabe waidzi watoto mtu belu mtu kamali tabia zao wajozo na detail na nto akatoto asala zo waba be wakumorozi ishi na watu wazijwa o waidzi watoto donc wajambulia dossier inu na tsarenda haraka wajarongwa Mohamed Abdallah Sambi abolwa 135 millions yanta chiffre kasilibana pumba la marque ne akubalilwa wakati kamba ilueni vote na madépité quelles que soient les péripéties i entérinewa les cours constitutionnels promulgwa na Mohamed Abdallah Sambi au titre ya président de l'époque donc wajabu dossier ni hamjarabao ben mawada mjwa tao para leo wa Komoro kawasina tungwe mbala justice awanyesa yo hawaif amba Mohamed Abdallah Sambi ahundana na ambu la marque ordili karsa gamu ya debera kawaunda be sare lezi tomba la justice ya azali tao para mkabala leo kawashinda waribingia intongoyo wamkonfonde Sambi baada wafanye kini wakati wao wajarongwa mba a détourner marque wasalia 350 millions wasala d'euros, de dollars, on n'en sait rien. Wasala 900 millions d'euros, de dollars, on n'en sait rien. Sans savoir, bila karambla mazine marqué zaparana havi kaltgg à cause des tournées. Na namne chinda à cause des tournées. Wasala lobani, bore tam wajinga. Waja leo, waja siromba, yani wajinga. Mana bantu fa mwanzani mjinga. Mtu mort des journalistes on a bozuzi. Aja wamba 900 milliards CFA. Donc finalement zinsi tongo zilio na mradi namna ukamba imahakama ya zali lo ubir mahamili na kawasishinda waeleza wa Komoro namna jeje wakafe doreni namna jeje Mohamed Abdallah Sambi airenga namna jeje atajirisha namna ya ukamba leo modalizo ya clair comme l'eau de roche ya nzimbe venuf amba wantu pia rangua sirakorongua amba dirako kakinyume na zinu ata wantu wa société civile notamment Mshangama notamment Idris wantu tawe serikali notamment Anis Shamsidin ta wantu wa kurubufu wa sharia karibu na serikali mori yuhulam lo wajaru wamba imaka maishindia i dysfonctionner
kesi ya mesure ya hueklere wa Komori harma suala lini nayo haki wa Komori wa eklerewa babo wantu wende tawaroma lazima Ahmed Abdallah Sambi atoka shirani wano loleo na wasi pia silila Ahmed Abdallah Sambi abuliwa baada ya venuha clairement ba lintu ala mahakama ne mahakama yeshwe wao lazima Sambi abu be haukamba leo rakota riski wao ndo harma suala lini ndio kama mwana muziki akoka heo nyuma ho mwana muziki wo watoka kwamba mana Ahmed Abdallah Sambi ano shirangale sidevo kamba IB abola bambu mwana muziki wa kwenda heo nyuma honu amba mana avoka wahe Maître Mahmoud dilo amba pia na confiance na wae rusona jitiadia na haze fanyao rusona ni confiance ilo baina wae na client wahe wae na ma partenaire wahe donc mwana muziki wari ataje ile jamba mana ya zimbovu Samba fanyo ne mahakama ya azali mana ya wale ari avoka ile kafanya azali lazima yani mwana nyimbo rakokea imkia hirongola bele o mwanyimbo datahezewa na maana mwana nyimbo atahezewa msijwamba rangu hulam uo mtu akamkurubu na azali mtu wa sharia enda tatambuka maana mungule Sambi mais 2 ans c'est trop nikamba mahakama 2 ans yo suffisant mahakama ifanya enquête bouclée donc wakati ula mwaja wetu weni nao watu wa societe civile wamtangulia warongo watongozini na watu karibu kwa serikali wamtangulia warongo watongozini basi vujapata kutola mwana mizikile tsaije amplifioa vrongolo bari Ahmed Abdallah Sambi harmo situation mana avocat comme défendre wa Komori zizon tambo sitana kamura harmo ala luleo benza mwambie ntombi ntaro mkinisto mtoshani tambo mana handa avocat Ahmed Abdallah Sambi ajibu ayenyesa amba kawasina namna na nzia za mahakama lazima dunge iliomba kazi dunga sika babozuza mete tahulamo défi amba toujours ndao ne bureau soit fanya mais mon babo batoke ala ambarika soulever des questions il y a priorité d'ordre constitutionnel sika mbakati eleza suku amba question kaka posée en ces termes mais le cas on en cassation et au dernier moment les avocats wa cassation en chambo azaliwa na cour suprême waje évoquer tungoyo donc yukaka alors du jour amba on doit jamais mettre en cause mais il lazima doit jouer rakwe joie rangwali wanto kwenye samba i wa inapplicabilité ya loi ya 2013 ne kambu kasi clair na ntongozo atojwa mone video yafanywa ya disponible hamwe emiri ya galela yafanywa na Rafsanjani adone éclairage zahe anyisa amba luaini ya tout simplement inapplicable ya tout simplement inapplicable hamwe kaya Sambi et que kawasna loi i permette imwensi Sambi harmo situation tisinga dans les détails bena kotar kumbushe majuristi ya chambo ya azali wange wa Facebook rukumbushe na amblo wa juge kawa si juge ambabani sharia leo wantu weshwa warongo Rafsanjani kasla warongo na warongo wa question ya pasana na priorité ya ordre constitutionnel question ya constitutionnalité ya iloeni mais ouais question ya inapplicabilité ya iloeni yani sans même aller demander au juge constitutionnel de se prononcer à moi caractère anticonstitutionnel et iloeni il démontre par des juristes amba iloeni qu'est applicable. Qu'est-ce applicable parce que loi yo kay rétroactive. Loi yafanywa 2013-2014 qui d'ailleurs tio takaya
pareil avalier constitutionnel de l'époque. Loi qui est toujours appliquée pour des faits supposés être commis en 2008. Que c'est applicable tout simplement parce que loi est mise en œuvre et qui prévoit outils juridiques, des commissions de lutte anticorruption, de prévention contre la corruption. De modèles joao azali ajawe comité et de mpemetelo haifanya mawizi warume na zimarke za serikali hashiza. Donc ile ngiji ya bila kwesamba ilweke si applicable. Maana pour que mtu ajambilwa modèle serikali tunawalomba utuhumilwa na feda shibango fulani lazima wihensi fedeli ne shibango ile badaya preuves suffisantes. Dans le respect des présomptions d'innocence, la semaine fedele voit 14 recouvrer liberté provisoire. Mais moi dans le joie, le commissaire à quand soit dans le cadre il y a une disposition il y a qu'à créer lutte contre la corruption, la prévention contre la corruption. Moi dans le joie ce juge azalam la lusa. Basi mbaenda kunifanya hazinu atajua mba ifedaiwa anje ini wakati kamba le juge azalam la lusa babo yode mana ya korora hale amba iluaini ya inapplicable et qu'à aucun moment qu'à toujours ya viwa harmo procédure ini surtout kama procédure ya sambini iluaini ka paro visiwara dès le départ inika procédure engagée selon le code pénal kai toujours ndata apparemment ronziani wando ja jubisa tu loi il est déjà inférieur par rapport na loi ya 2013 almradi alalo karaka barakuta jor ke waunda divan rakuta jor jibu do wantu na mwana muziki watawa mweza mwa muziko mazawa mweza remkia lazima no mbale swambe wambale mwa muziko tout simplement on sait mwambe de nono nsai mwambe de azali nsai mwambe de la medamir nsai mwambe de juge ntanambie de procureur ntanambie de watu na mwe dossier no mahakama ntanambie de kila mtu alwamba vale avocat sambi ka soulever une question il y a priorité d'ordre constitutionnel question à constitutionnalité éloignée d'ailleurs démontré par le passé amba éloigné que c'est applicable amba namtafavolo wanyana rimambia na umambia namba i principe ya justice de préserver les intérêts de ma justice. Donc, Léo, carcéro à justice, ils ont par n'importe quel argument, il y a des crimes aux intérêts de la justice. Voilà. Donc, Léo, shurtari yale parce que ça là on va rendre wangina réunir mosquiti fiatu pour le nayo voix 14 lancer message d'espoir renouveler résistance ça rambe wanchwani amba vanu la justice ile azmani imbe sambi tu haki zahe vode que la justice ivirwa avocat awafanye rappeli. Mais pour que la justice, il y a un baissé au client, vous entendez que maneka client roro, mana vale la justice avocat qui a fait ça. Il y a le procureur a fait des réquisitions, mais le président, voici au tribunal, on m'a dit que juge de siège donc tini, ou aller doit renvoyer charia. Donc les hommes mastanjab, ramojo ambilamba. Mana sambi adhulumilo hake beta wantu adhulumilo hake ta wantu wasirikali wasukubala mba adhulumilo hake ta wantu karibu nasika wasukubala mba adhulumilo hake jor parandu warambi ya mbari mana avoka adala kafanya tungo fulani na mlishe hizi jambo procureur tufanya réquisitions zahe idali kao mais juge il fait parler la loi et c'est le cas juge aboa wakati avocat amsaidie arendeni amrapeli
Mais les autres, la justice intanisa kwamba ieshwe, ulamari kwamba ieshwe, watu pia kwamba ieshwe. Ari fotiza la justice ini sagesse toi mwedo ya avocat yoke itsukira. Donc hamutafswar tarambi on tuna mwana mizikunu amba poser la question de la constitutionnalité ou pas, la question n'est même pas là. La justice n'est pas là pour accabler les justiciers. Procureur ofanya les réquisitions zahe, mais le justicier, yani le juge là, atinzao, ouais, il fait parler la loi. Et c'est le cas de moi gori, wakati avocat, ouais, ujo a intervenu le rôle de l'avocat. L'avocat ne vient pas faire le travail du juge qui dit la loi. C'est le juge qui dit la loi. Donc là, on est quand même dans la Sambie, on a il faut qu'il y ait un juge. Parce qu'il n'a pas fait parler la loi. Il applique la volonté d'Azali. Wawara sana mwambieni, rangu procureur chevi la main, pia ontomro wamalambia ama mamiziko nazie. Wantu ambao akanta ama avocat. Na wao hukumiwa na majuju angalia haki zao na sharia, wala gwe sharia. De haumaliza babo. Maure kanezanye sa. Waromba sambe ibimarke abula bambu kasha wa démontrer. Waromba ibimarke kasha wa démontrer. Ambazi marke GG azibi GG pas parler. Talor je kamba après 3 ans je monte en commission rogatoire zanchambo. Question de tabahano. Yani en clair ils ont dit beaucoup de choses, le dossier est vide. La justice est merdouée. Kaiswa haziai. Olo katwa kia rambia na mtu esambi ni kabasi justice vanu. Rambia zo kawazikia. Atawala wanyo wao ambi ozo fungoyo iwa déstabiliser. Il déstabilise azali, il déstabilise. Yene mana zalarmo wanchu à travers des sites anonymes, type Lubuna, Moroni Info, Comorfax, wajangia articles za nchambo, watate muziki yangi na barvale, c'est la faute de son avocat. Yani wasir tarambi wa Komori, amba na continue hazi, de hazi skiri, yani pression ingi sirkali, taleo, wano, roa vingi tawangia wahano iluamba, ils sont ridicules. Parce que le juge, il fait parler la loi. Avant même que l'avocat vienne, à moi même, donc voici ce dit Samba, avocat, le juge, est-ce qu'il a fait parler la loi? Il devait les images bien. Comme l'avocat, où je interviens à moins bien. Donc Léo, le juge ne fait pas parler la loi, il fait parler la volonté d'Azali. Vavo Léo, ne comme ça, je ma musique ne l'embarre m'dariza, il s'aille Samba. Hazirifanyao isipeye ipression wanja serikali walatsiha tawasuru wantu wezliamba za nchambo tena uone nyawash Komori maudal kale mwambiani sikuwa muda masuala medabdala mtsambilin leo erna une pensée profonde ya wantu pia oda medabdala sambi hususan medabdala mtsambi wadhulumilwa na yezi mbovu ili amba yezi oliojo kipina makomori yeje suduru mwantu naambia wakomora banariziditiadi ridemande leo Ahmed Abdallah Sambi abuliwa maana kaisla ndo ilindo na mahakama ya Nchambo iliomba dysfonctionner ata watu pia à gauche à droite waikubala mba dysfonctionner babon sikiramba opando babon solira nende mais maudade mjwao en ce moment je suis triste aussi pour mon pays. Aussi triste pour mon pays, parce que le pays va mal. Aux alentours de moi, les gens font la fête. Rojana, les gens font la fête. Et on leur souhaite bonne fête. Mais, vérité na jona. Je suis triste pour mon pays, parce que ça va mal. Ça va mal. Même kini, tishindwe nga mifano mengi ya démontré étendu ya difficultés iliyoharmwensi
bien tsorega baadhi ya mifano ni yenye sema le pays va mal et que nchi yetu yeshu watu wabinge yezi leo waishu avant tsorega mifano qui sont très patents ni yenye c'est échec na incapacité ya watu wanu leo wahoriga bahano of quiz hamwaka turdona mba moi la plage moi ma en famille wontumlio msisherehi mahambia tibenze mwambieni amba siatu isenda nai tibenze mwambieni amba timkia msaidie au tono phrase ya msaidie arwamba walivyo antu etaka isna arrière vabora dans la voie de l'émergence de hazizo dinavenza leo joni exprime i tristesse yangu na nyenyese amba maskini siachu tisingiamo upanda wa baba amba watu wangabili wafanya hazo waliwao au watu wa pouvoir d'achat nchini wanimlo komoro msijwa zikwelu na zintambo ya hadisurbeyo watu waliwao na kasi liwa nika watu waliwao wabo insi senda au kaisenda be nserenga mifano mkini moja milita miraro msijwa mba leo komori jipara hamwa difficulté za problem za mwingi na zizo serikali za nini selo e propagandi wakwe developer mahaini pia wakwaye samba i problème ya mwenge ya derrière nous kaka basi mwenge waka basi natungikiro yo symbolique mais je lazima mwita na bahi quand je dis je suis triste pour mon pays en ce temps de festivité mfano nengo mfano ila gwao hiyo wakati kamba upara leo nsiatu kaina mwenge ijipara mas problem za mwenge zayo banda ya maha ya propagande rambilo amba le problème de l'électricité de l'énergie est derrière nous muzono mifano alwatu anivozi kaalawa msona za administration moro kasfanyazi zi entreprise kasfanyazi wozi Mahmoud Sebe akwanyisa bali mengo mfano yeso skitifu lwa mwensi atu sono mnyobo zuzi arongwa amba telefoni hao ngazija ambla wa entreprise ya production ya maji mise en bouteille pia yo keso nyazi yo fanyazi a partir ya 5 heures ya aujourd'hui manali wanka uregio mwingi yo alama yo preuve ambao sikitifu amba yo échec yensi ya bingwa na azali hana ma 10 ifikiro na azali hana ma 20 ya bima na nchongeza ndongozi nchini mana bwandu kwamba wakati zabira wakati difficulty za mwingine mana ndongozi ni de morta labwa amba i problème hiyo ya derrière nous wale problème kaisi derrière nous bima na kusud na ngaloba ni jondo mwento ngweni leo ya electricité ni éclairer wa komora hamwa mjaraba wangina ni nyesi vraiment usikitif ulio insi problème tomba bale na problème ya électricité et bon tout beaucoup plus grave za chose sikitif zidiro molani Wozuzi Mahmoud Sebe qui est un homme d'affaires washumur et qui maîtrise bien le sujet za économisine manati mono namna wao namna argumenteo z références zahe wote mtu amba wewe ulagua tout comme ça donc ulana na ala la énergie ni ili amba azara fa propagande ina mahamitsano vanu amba ala lima za règle lisa ne jalbaki wazongama le problème demeure entier modana mwisalvanu basi anyisa preuve à l'appui source de la hamwe journal d'état yande alwatwani journal lenka ne liramba azali baba azali mama
baba mama azali, baba azali mama azali. Basi hamwe journalio yenye siha ambaye serikali azali hamwe premier exercice ya pouvoir yahe wa injecte 4 milliards hamwe shirika la mwenge na maji la Komori. Resultat nilo leo anyesema wakati yeza medabdala mwetsambi wa injecte wa moins de 1 milliard, 900 millions. Même si on a un résultat spectaculaire, le réseau, objectif politique atteint, ou en tout pire réseau a touché. Puis on parle mwenge, et tu veux quand même yezi azali handa, il lui a mis 4 milliards. On trouve qu'il lui a dit, oh, c'est 17, mais au cas pour moi, wakashiza au cas pour moi, warumi lo 800 millions, à pesage Komoro. Mais les hauts, manaraja sera rongoso à la ligne renyese usikitifurlo nao wojorambi wa Komoro arendazi do kamba azali aja a injecté tena 7 milliards harma shirika lini wayorenge yezi bale. Donc ramotsa rangalia mwa zi serikali tarumpia zo zabira azali ukiwa he a injecté plus de 11 milliards. Sambi 900 millions. Ikililu 800 millions. Pour quel résultat? Hali situation ya azali au moins injecté 11 milliards. Hali situation ya meilleure que ce qu'on a connu au temps de Sambi, qui a injecté 900 millions. Aka poser une réflexion. Si je n'amena Sambi à gérer, Sambi à peu près situation d'Indiaka. Mais au moins, aka élaborer réflexion ainsi. Et puis quand il y a marqué ça Komori, wala ka kopa marqué ça Komori. As menya as danganya harma shirika la mwingi. Donc leo banu mtsana mbia wa Komori kwezi muskalierari wala wantu waja injecté 11 milliards alors que wanyoka wa injecté même pas 1 milliard pour à peu près le même résultat. Bravo. Na hili wa Komori rimdisi azali amba urumia jeje mapesa ya Komori yani na mnajeje jote Komori hamwa deni 11 milliards oui injecté harma 12 ans de pouvoir harma société pour un résultat à l'identique na zawa nyawa ilomba kawa injecté autant de sous. Wa Komori rangu shababi tawaduhazi watu wastaarabu na tuwale moyo kwamba tu wastaarabu na himerjwe hadisizini. Comment mtu azalajo injecté 11 milliards harma shirika lini je repamba au bout échec der leader wazali il a des comptes à nous rendre. Il a des comptes à nous rendre. Nsana biwa Komori mba bonsu wale lazima na kizao siku masuhima. Siku masufanya hazi. Kay toujours akiri c'est grave, c'est extrêmement grave. Ne ka ba injecter 900 millions na 800 millions pour un résultat, il doit sasa neni relevan leo, ça peut se comprendre. Mais comment Azali peut injecter 12 fois plus ya marka mwe société ni je paramba problème yetu doyo narambilwa wa Komori kwezi yufi danyu na mwale da mo mwenge 12 milliards c'est jeté par la fenêtre mtselo na bwangina tuishi kalte zote lini wamisi na kwamba Azali ishwe vozuzi ila dia nyuma kele. Basi mtsana ndio wa Komori amba
yo exemple mengo exemple zalamba lazima na kizatu zihime rimwambia zalamba bas stop 12 milliards 11 à 12 milliards à injecter à ma société pour un résultat nul pour revenir à case de départ. Non. Non. Waïdji tongo mon bavo. Waïdji tongo bavo. Na wasir speak clairement amba azali kasina vision. Harma tongo sini. Parce que bana azali otim starabu. Womro lomba rangwaka lycée yezi de lush twana amba lazima na rumensi na mtisi kusoma pamoja na waye mtodisaje manamtsa wakati lomba hazi ya military kazi wanduka kwitaha basa hai mikamwe rangwa siga namba attaque militaire parce que lui il a pensé pouvoir africain pouvoir militaire voilà wote ndu mstarabu wantongoza siasa amba waya poroji interesse na deba za siasa ben wewe uje interesse na hala to paroyezi yani mtu wakupa certainement azali mtu gauche comme il y a pas au monde charlatan comme il n'y a pas au monde, mtu mstaarabu anatoka comme il n'y a pas au monde, et malheureusement par na bata mbazingito na mtu wao certainement ja para wantu donoro éléphant blanc waja mwambia mba vale sukio tita solution qu'on propose yo mais demandez-vous où sont passés les 4 milliards pourquoi wanyo 900 millions na 800 millions pour un résultat identique na voyage au tiao 12 milliards pour le même résultat. Donc, quand apparemment, on a proposé solutions en chambo, zilu ambazizo, kaza tene en compte na analyse. Et là, zmani faïchihe, hamal so alali. Yani, ce que 4 milliards, disons, on vous apprend a posteriori, vous aussi 7 milliards, azala ambilo ambarete 7 milliards, nous un groupe vabo problem za mwenge sola ko mor la ko imba atawe bozi da jameza mba waye ko kashindo ile problem ya rwamba a échouer mos moteur parce que c'est ça l'énergie thermique aja lawa rwamba bwanya watoja essayer java la volcan hydraulique tazangina yani to ejiro bando kamba azali kasina startup na watu kasina startup usla wantu mwenze hoho watu mbamba narfani halini na bali wantu wale wantu liomba was défendre des intérêts zao des gens qui ont voulu lui vendre des moteurs zilomba ça si zerge para mwastambo mais qu'est-ce que initiative za lazare bozuzi aka analyser situation fait Ahmed Abdallah Sambi katus mutajilansar mwantongorezo mais mon alaka négocier semblexi wanatongo watiti mais parce que akojo mansia tukai toujours rega marqué des milliards azivungiriza halo jour par résultat des zini azali wozuzi katarenge yeza paratina wantu waje member on a des solutions na bado ntokotsa wa monter marché za vous vendez bien anunua sasa leo jaji para mastambu zini wao komundu sema mwambieni na limer mwambia zalamba stop kasi akuyo dirigency kasi akuyo dirigency mana kasna ustarabu kasna analyse aspara mordale wozanda la 4 milliards dale wozuza jala 7 milliards c'est beaucoup d'argent waso komor hamwe sirkale za regare vungiriza filetrishu na wasdirna tambu wanyo wabira babo équilibre na sambi wa essayer solution tout ça mais kawasubutu warega fait d'ordre we vungiriza filetrishu na vos albaki mana nchini azali na warega fait d'ordre vungiriza ma filetrishu shawa para o chivi donc on vient wantu waja wafanya marché waiuza equipement zao wao serikali azali certainement wana ristournoise para o monde vavo wana mikarakara we para o monde vavo uzito wa ibaki yani fedanyo wa komori rengo ilatwa uzito wa ibaki yani yo mort de affaire ya Solerine parce que comme son fou fait azali non il commence déjà à douter du solaire. Maintenant après réflexion après des critiques hapo kamba kana ustaarabu dès le départ wala kana expertise wala kana jisa wajawaelewa mba ile equipement de radio
Ça va fonctionner pendant quelques années, mais ce problème d'entretien, quand on aura amorti les coûts, voici comment je hérite de ma bombe, je vais que nous avons zile mort de hali za hijiri, voici na watu kuuliza group wozuzi. Wakomoro kwezi yo alama mengo alama yesamba. Aujourd'hui, sasa tunakenza manfanye feti uruwanyawe, nserenge wakati wangu nasikitiha nazo zijiro kumori na umwambia namba wakati uja Rimer mwambia salamba stop. De hamvao na kotsantengele tena. Ni mwenye samba wakati usha mwambia bwana namba stop. Na babo sire memanyo kiasi otosha. Wantu wa siasa walio contre Azali. Ni swambi amba wana devoir. Besha ono wakaishwe bozuzi. Wana devoiri, wabunga Azali pas à pas actas posonsiju, waizi commenter. Wairenga position. Mane ito msaidia Azali, amaizamba fanya error. Mana nzema ben hadisi. Azali akaja vanu, atwa na shitwani, amba regle problemu enerji. Wakataja kumasuona zi problemu, akia na zikritiki, aja elewa amba, ka regle problemu enerji. Wozaka nyumake la ruamba, sitwa mwaz grupu za mwengezini, termikini, jatiparamba yuka ito kiri, jarsinga mwa soleri. Pour la première fois, Tsimpara Azali très humble, modeste. Akubali amba kasna solution weke. Arwab tojanya waja chel java wazwe piste za java la volcan, piste za hydraulique, piste za ngina. Ça veut dire que Simbre manyo wanu antumlio contre Azali. Musketo la wani ngie. Na mangalize acte Azali se pose au quotidien, au millimètre près. Mahizi jinterese na ozo na uzikomante yode hali mtosoma ustaarabu wa siasa namna ukamwejorga zidomana siku ya vili mwemramplace mtojua ibidi yakokiri ibidi kakokiri riseda yo ya handa ya vili mna wajibu wanu mwana na Azali tozini muzieleze mfanyie maraia pedagogi maraia wajue tozina lezendao pare sukuwa mutawa watawe en connaissance de cause simbreme manyo wantu mloma opoza Azali wali ti kamba wale Azali la wangie daula haki wala msema fikamba wakomoro wajinga ne kandu uzimswali za wakomoro sizelo watu mdungani ne katomba mshubaka ma terme fumeux creux azma wakomoro ka watu mdungani. Donc, ustumina baranguleo, wanu wa Komori, mlo contre Azali, mtuka contre Abdou Meso, Rumad Badameso, mshwamba mpeka dans l'opposition roliahe, do hangalia zao la fanyao, la gereo, mwambeba yo tiuyo, walo usisaidia, usisaidi nensi, usomeze na marai haleto uzinzenda, na ukamba wawo usisoma. C'est clair sujet de Wijobi. Lobani historia energie mais som shoma Azali alawe je mwa kujovolo yo wanyuru wa mama contre na Azali mtoro mwa baje parce que comme si j'ai intéressé les débats comme si investissé les débats moi fanya critique Azali elwa ce qui ne va pas de mumsheta mahamitano andajika c'est les dents amene effet de wa Komoro. Comme si some des populations waelewa kama si un discours ata wameizi tozina zendao wakaja na staarabu. Donc namlishe tabia yanyu wanyu mwana na Azali wasirwa na Azali isiketo amba bale wanantongo watu wan makri mana na wasina wasi non kumulisha dale ma politicien Azali haweke mana ntini ntambuza Azali na ujinga wa Azali do lai yao do ntoki yao enti ujinga Azali na zi unafiki wahe do ntokyo na ima wengi ma politicien rana wae
hiyo mengoma zinsikitisha wananchi yetu. Basi loban mathalan wa mfano wa bili ndega mati mwanda machidi na rega mifano mengi ya hanye samba lazima nike na usikitifu na nchi yangu badana mfano electricite na yese feda zale menya vanu wala kabwa kirfongo nsega mfano wangina de harma zilwa de finance za azali taporozo kia wantu wa mrema wazali wa komante ntongweni ta wa komoro wa jondo wazijiro wa mwinsi wakati kamba lwa de finance hini za azali zinzi impacte directement ya maisha wa komoro lobande kamkia amba nzuan hoho wungia problem bena ya Sarkozy Agide na shirika ngolo bon ASC yani wafanywa manutention pour ya msamudu mana mke problem yengi ni kama wangia problem wamba Sarkozy anda ko réclamer 1,3 milliard ya impayé ataleo banu Sarkozy na mtwa mdeli yao yani ule ramba nini fundo wantambo wa shimtsamdulari hashimpeti yani mfuari zule amba azia welo banu bonsambla aitule nimba wedunga tu wajason ya rétropédalage yani tout simplement mana azali loi de finances zahe zo loi de finances jidikalizo par une pression fiscale accrue basi les rakotando exercer pression fiscale accrue ni hamwe société yomtsamudu pour bon évidemment on soit walibi wa problème ça n'a jamais posé mais on doit jamais zamba ça ne peut pas marcher comme ça parce qu'on doit mettons en difficulté c'est toute l'économie à Shinzo les mettons en difficulté c'est toute la chaîne d'approvisionnement donc les hauts ils sont kabisa kabla ojoyenye ça il échec na umavu waziliwa de finances za azali na hatwari ziliwa de finances za azali na hatwari na namna azali hata ajere komori maori piseri nsana nyesamba wanumdo kinyume na azali na mduge togozini na mlague wai mawingi hana wai mahilagua komoro somkendo wanyura hana wewe imagine malo ono conflit mtsamdu wakajiretire de makomorede walonzwande katsojwa wa provisionnaire ma produit nyingi tambu nyingi za kureji rangu wa commande marchandises za tsoja zimenye hazo pia tambu harmansilo dejamba i système ya fragile abo hawarenga mfano wabili badana renga mfano osikitifu ya wantwani azaliwani ama haraka wa komori muhime be hatori ya kabilu mbeli na regine loi de finances azali yani premier loi de finances azali afanywa madza yenye se couleur wala ka rapport la hamwe couleur yo ini ke fanywa 2017 bali bidila dhul kamali wakamba yufuarizi nsimezi kati loi de finances la kwamba c'est une loi de finances historique et ambitieuse nsimtliani tu l'eau à la bouche na même azungu emjouer mana wakati usenda on est déjà à 43 na lazima ni lawe na mwatengo la siasa réinvité wa mais loi de finances zazali asfanya rangu 2000 rangu yes 2017 au para leo ntsa December wa kumuranga bidwa zijwa au tinde hijiro au wanyu wa manyi makinyume wazali musomo nchini msomo wa komori nchini leo kama azali mare kana zile za kula suku waye ailiomba komorsa sana Greece komorsa sana Italie ambazo si zona za infrastructure économique zazo zonsi zona potentiel zona richesse mais c'était mal géré donc azali kaile waye na watu wahe amba komori ilinsi sous-développé et que kwa problem nyingi zilio les infrastructures économiques kazibo na bokazibo kabwasi activité économique na kabwasi activité économique kabwasi production de richesse na kabwasi production de richesse kabwasi ini consommation vanushu ya balzamambo c'est l'agent de la diaspora c'est tout netiak
ikilazima argent ya diaspora hiyo Michel Faransa maana wa Faransa ndio wafanya mashairi atawa makungurie markezo loba senga argent diaspora rende va wanfilomba kawarba marke normal wasi wakenza mojinga wasijue hali mtata jirisha basi ramoregea loi de finances zali pia c'est plus de matraquage fiscal, c'est plus d'impôts, de contraintes. Yani asiji akable harmamana tissu économique embryonnaire et fragile. Babo yani kutua mana lazima ni lawe. De kusona stratégie ya okamba lazimani ini si sous-développé lazimani je créer sa infrastructure izile piano analyse azali pia izape yani waye ajinstale hamwe idewe na watu wahe amba wasi raor de Grèce de Italie nas infrastructure économique zatu port aéroport mabare zile pia de wa décision za pozo shinamna donc waye d'ailleurs on va réforme économique. Moi je parle jamais de réforme économique mana waskarina économie rasa yani lazima wasi rongoe amba créer des infrastructures économiques. Donc rangu bwana unaingia vanhu shidza lishilo ma loi de finances na nchambo na absence ya communication na ukamba wanyawani loi de finances zazo kulirabudi hayabao matraquage fiscal, plus d'impôts, ils ont même créé plus d'impôts qu'ils n'arrivent même pas à les mettre en place. Mathalan hama loi de finances ya 2017 waka créé 120 impôts kawashinda was ngilibale ta 20 impôts kashwas mettre en œuvre bal ta voja na zangozuzi ski on va faire grève moron hunu ama on crée des impôts ili mbata assemblée ça autorisé yani serikali ya zali hafanya haraka kasi j'occuper les problèmes infrastructure économique wa binga volonté à valorisation et à création de richesse ou à créer emploi ou à créer activité économique ou à créer consommation ou à créer levier fiscal il apparaît à fonctionner pleinement basi wao wajana matraquage fiscal il y a d'ailleurs ça ne marche même pas. Par contre ça crée plus de dégâts, notamment des entreprises qui sont fragilisées, qui sont malmenées. Mais les exemples, pression, voilà. So par 4 jours la gueule la ligne en gros. Mais on a pas nié les divans Léo. Serenga exemple moi j'ai tourné ça mba wakati uja amwambia azalamba basi we enda zao. Yani hamwe loi de finances za zalta uparaleo ufanywa utunduzi uparona mba malama nako kwamba unafiki parce que bali dans la loi de finances lazima nifanye point bilan on doit jouer les akili na kakiri basi Rozuzi Timonkia Mahmoud CBE qui est bien documenté a samba hamwa loi de finances za loi 2017 uparaleo zifé dans un cas prévoyé pour l'investissement c'est plus de 200 milliards. Regarde 2017, tu parles leo, mon regarde loi de finances zilizoanza chambozo zenda ho za mapapizo takarijamba i destiné à loi zontini. Basi zisronga mba 200 na uju milliards zikazi lazima kamba injectewa hama enizi zurumla hama investissement. Basi wa Komoro, mlo Komoro na mjiji samba kweli muone investissement hamwe mamini azalini ya para 200 milliards mana parla ntingi jule azali dalfanya pare ni fanyo habunuru habi pomonu jasima ile tida azali ile tide Komoro li pare ni fanyo habi hunu ngaz jamul piense Komoro bon de toute façon moi yorolo investissement kini wa fond zinazira fond propre za Komoro na za shijeni desu ala kalsiva rangala loi de finances alta au paraleo ressemble à plus de 200 milliards zitoa ma investissement bon que les fonds proviennent
de l'aide bilatérale, multilatérale au des fonds propres wa Komoro na mjiji samba kwelu bavunhanyu hamwe swazanyu hamwe nsanyu msona investissement za valeur za 200 millions zafanywa. Babo wanatu wenye amba tojori rizurongoe badararwe matraquage fiscal ambaze impôts zangeji hao ilenka tazasale kashwa za mettre en place ilenka na rwamba on veut on veut saigner un mourant pour le soigner, c'est ça. Yani uonezwa kanki babazali ramota résumé le système yahe ilomba c'est basé sur un matraquage fiscal qui ne peut même pas se mettre en place puisque le pays est tellement pauvre. Basi il est kwamba Azali il a fait le pari de saigner un mourant pour le soigner. Basi badavavo ja sambilwa amba bwana 200 millions zarumira ma budget investissement nsijiji sa Komoro amba zono havi investissement za 200 millions namrambirena wa Komoro mskensi tu halo kamna maj kamna mwenge kamna unono kamna zile na mjiji si masuala na muhimu mtisi mtu masuala wakati masuala après 12 ans aja fait un discours ya Ntambo general wa Malambe na mwinvite endedzahe wana namna nyingi za mwinvite azali endedzahe do kamba watu sende mamikirino waswali na udafanyao do kamba wasimbishe sama do kamba bali même mtwawazi kaso mwatongo yo résistance yo façon mwisa azali na babo j'étais un peu trop dur mais son fereshani hawo njomba wengine hanyu kama shina mwanulwa na azali wengine hayo kama shina mwalabwa na azali wengine hayo wako Komori m'opposé azali silence passif résistance passive wako Komori kwezi sirenge mifano mili ya vanye samba leo au milieu ya festivité na mwa mbionuru sherehe huo sivenze ndenge wakatunu nifanye discours deni wala titsa na traitoire de rabat-joie niyo muhimu hadsiri ngula lerazini mane de place yazo yani tsirenge mifano milio hanyesa mane njini lu triste nensiango rina mtu luamba asmenya fede ya Komoro hamo électricité wala kabasi resultat rina mtu luamba ana loi de finances en Ntambo tarjouambilo non seulement se matraquer fiscalement mais jouambilo amba a fanya plus de 200 milliards il y a un investissement public wala karsona shuru so parakati reggae lisuala la chini la loi de finances azali ben sambia de maopposants en Ntambo kwa azaliwani amba wakumurutsi wajinga wasimli ndani mwambi yezu azali asifanya mwenishi mwambi nazali mtu asifanyao mana babu watso ile debele nsiju watso joamba vale kwelwa ngahija mkamu mtoto hadisi ngakayelewa wakomoro kwezi wakati kausimangu be si wakanta tama rango watu wa shirani bila tihaki ritsa haulewo sambe abuliwa mana ibuliwa na nyo watso buliwa rangu zintambo na gabeji na sfeda ziranganyi wao hawana marshe za Ntambo na mwingi kausenda rangu loi de finances za Ntambo na investissement za Ntambo kasonwana wakati kausimungu sijwa amba aila Bukomori wasi uvenzo kata maharaka na tabia shu Islam na wana kutsalera zimbanu idi ya message tena pande wa Komoro amba kwelu ramu ashiza mana rvingo na watu wanafiki rvingo na watu amba insi kawashinda wai hedza ngamani do au contraire mifano milioni ambali vavo yo alama amba watu wana lazima wanezao wakati kausimangu wakati jeunesse ya Komoro wa baba tu wa mama tu atashi watu
surtout wastaarabu wa Komoro na mlisho kamba msema Mwenyezi Mungu ana faida mimba mwetia mwahila. Oui yule maana leo natungwa wakati dono wakati wa feti na mbe watu surtout wastaarabu wa Komoro ba wakati woka feti na wazungu amba la tête n'est pas la fête. Donc Komoro toujours raka à la fête. Mari ini symbole na irenga toujours raka à la fête. Wanyu surtout wanyu wastaarabu mwene mwe msamia azali bavumu ebola na rambili au ti azali wafalme to waka onsijwabo. Non, simame mana choisi ce moment nous symbolique ya yesamba bojo kafeti na mtu jambamba hein l'esprit la tête n'est pas à la fête car toujours raka Komoro nazo zingiriwo harma msomo harma nono harma mwengi harma stambuzilio ne wakwa staarabu babo aruizo l'esprit à la fête. Et maintenant, tu vois j'ai choisi de ne pas être à la fête. Maintenant, quand c'est la fête, surtout hanyo. Surtout quand c'est la fête. Basi, wakati mwengi, watu walio mwensiyo, surtout wanyo staarabu. Hamwe duplicité yanyo. Wapeza mwa profite wana mietu walio. Mwambie wanyamba l'esprit à la fête, moi profite de mettre en même temps, moi diffuser message de désespoir. Moi yanyesamba par votre comportement en bas, ini désespoir, défaitisme. Hunde hallo, indi hale ka Komori, ini sinifu. Yani moi autoflagellé. Moi ngena ma réaction za indignité. Sama mbeno staarabu wa Komoro sawa mbansia nyuke indépendant na indépendant wala kama mtoto mwala bavo ka solution de vavo ni ka ufa e vavo basi wani elite ya Komoro na mrenga dhamana zanyu c'est pas d'aller manger une charogne d'aller vous bagarrer autour d'une charogne beva manazanyu du éclairwa na nyanyo atiti walawe hamweshiza watu waone l'autre bout du tunnel. Donc leo zana mbie wa Komori on spia amadamu ikakanda tama wala kama mtoto mkanda tama shocho Islam betama yo yaba tama il azmanike tama il azmani il faut le faire vivre l'espoir. Donc wa mashiza shinazarachia wali wastaarabu wa Komoro roli yanyu tsono smedzana nyanyu watitilo ambalazmani mwa kompanyo la mwishiza amana arbaka mwishiza inde halekao na boye bwa mwana ukazomona ba mwenge bwa hanu msalama mbe mahenda itama yo lewa tama yo lazimani kena Muislamu tama lazimani lewa na tama lazimani ituantaha ike. Donc wazala jatisha mweshiza shini wa Komoro kwezi na asira kujua sina manzana wa msa mvumbu wa kula suku wakatanshinda mba wasina mvote azali sima baba basi msemati ya mweshiza tusomenya wakati wengi wasula mweshiza shini tutambia tungeila na wa Komoro wa tayari wasibaki shizani waimana mparangu vumbaki oshizani maana anyu wanafiki msemo yezungwana mafuku mwahingia wa Komoro wa tayari wawani wala oshizani. Donc na komenza leo hasoti nkadi nambia wa Komoro amba lazima nibakishe tamanyu ikebole maana rabizina rodo Islam odo madamu itoko yonsamba a placé devant une difficulté yenye sombe madamu delere amba a garder espoir abauha bimbi yona misisindrio iliyo amba isimposhe. Donc nakume zambia wa Komoro leo harma ishiza shini leo amba regarder espoir harma ishiza shini nazarati regarder espoir belazmani espoir ya twin
faut la faire vivre. Comment? Ritangaje harma ideba ilion siju hatu riskubali wastaarabu antambona jera memba c'est comme ça sinke tsobona wale kana majamba de hallo wale kana mwenga mbade halilo wale kana hazamba de halilo wale wasibubulu mbade hallo ula dhulumi watu washibana mbaile de halikao ula avunzangilo mundu mbaile de halikao ule kana l'hôpital mbaile de halikao. Non, non, il faut dire non, non. Nikaronzi pia himi rungoma no rili wala rabuzamba shujwa rongwe no rimi rungoma no tongozini sobuza wamusikitia neona wastaarabu wa Komori amba kapara nongozini zambia wa Komori katije wa mema kamna majid halikao kamna mwengid halikao kamna hazid halikao mwamaskini halikao udhulumi mwananya dhulumilo id halikao udaboshule haki id halikao. Babokanda suzwana solution za indignité aziki mbili. No. Wastaarabu wa Komori na mhime basa mrengezo manazanyi mjwe roli yanyu wamna role très important. Population simlindani mwambi direction ya lazimani manamlo wastaarabu mwezi mgabeza mkiwa staarabu na kila mtu weka na iroli ya lazima nejwe na thamana lazima neliwe kamtuno kama ni wastaarabu wa ruhu tu wa veluru wastaarabu wa hula tu wastaarabu wa tongozuzu tu bemsika na thamani kamba ya huiliwa babo hautsengelea mtsana ambao na yangu wa Komori ambaye tama na ike bina ringira mwe deba ili onsisho hatu rije vesiamwe debeni rije interesamwe debeni risimlisha azali shidzavanaruti avano haribaliya shidzavani tu halilo teskio raparna wantu wazharambia mbari ridhalikao mtsana ambie mtu mshe Mkomori usikubali wapezi wa sheri mtsana ambie jeni Mkomori usikubali maisha ya twademani manedi hallo wa babatu na wasi ramfanyani katra kama jeni nidi mana leo mtambi hao ni kama himi mharaya amba kamta mwafanya halo babatu wafanya mabako watu na babatu wafanya halo mwafanya basi wanani watoka fete ni kama himi jeunesse ya Komori Roma kamusta unai mwaja tuona azali msuharaya wala maisha toguza kila mtu atorengeza abatorengezi awatoilisha bemsilishi nsi atwashizani marwa baada halikao wakati mengoni wa kompai mwindi tena nsi shizani mshamru wari hada halikao no bada mwarenge yezma baina mtu lazima ni existe en tant que acteur essentiel mshangirie zintongo msilishe tu za bingwa moda ala zalata afanya mbabalo alishwa tu na ubiraje somezare atu Allah atu rasul ana ubiraje shemeleza mbaro manabiro kama zijima ataje tambuza komo fa azali tambu ya komo ntinde kuishi nojo inaugure l'hôpital bambala mtanga ujomba l'hôpital yo kesenda ujwa pia mando wajefa baharini ujwa maore azali ndu to wijwe tena usijwa ba inaugure l'hôpital bambala mtanga na ukula sikusikia ba kwa kujutsa honono maore wafu wako jomba l'hôpital kesenda dungwa kumul kwezi msaya mwambe namba msilawe tama msikante tama maana shotu islam shotu shubinadam itama na ike itama na ilimiliwa yani lazimani mjie investisamwe debene kamta onamba wa dhuluma mtasikubali wala mtasoma mnyola dhulumilwa ulesidi wae mathalan hadisi ame dabdala mwitsambini ini hatuari mfalume mzima ajare wafungwa na wantu arafungwa na kla en dehors la loi mwana wantu sijubabu wajinga mbao imamu wantu wa dini wa staarabu wantu wa benzao haki wantu wa benzao siende no wakensu waruazi ne kamtu dona fungwa babuka wasina fungwa bilati haki ka wasimpa mbatu katofungwa tijwa bilati haki donc udhuluma ukalazimu tu ukubali bontu wa hijirishwa quel que soit itayo udhuluma wanyengwa Komori kwezi ntsai mwambie na mamslawe tama na mgamwe resistance ini mana wala na billahi karna umbazali nafasi
atofanya watola muja atotolwa wafungwa atofungwa be karto rambazal nafasi aja installer système injuste mafieux ya regiza dingoni nsi ya tambo vavo nshikiramba wazungu rwamba vale kila ntu yani shizungu woka tongo mbovu yerego ifanywa tongo positive donc nsande ishi za shini azalarshi ya vanu nambia wa komora mba lazima ni transformer en espoir rijanga jamwe resistance ribadili ntendreyo nami simwambia wale wa komoro rahima sonsi pia la ni fikira za wastaarabu wale wanambia kubali unai rero mba unai womka ukubali yo isa kama resistance ni kariro mba unai womka ukubali jora mba kawasi maji kubali tu kawasi mwenge kubali tu kawasi jo kubali tu kawasi jo kubali tu basi ni kariro tu amba unai womka ukubali wa mazar fanye 50% jamais donc si vous ndrenge shizashin azarashi ya leo mana leo kweli siku ya feti na mtini bishiza deshili wa mwenzi yetu nish transformer en expérience positive nelo kamba wantu wange tama wakana espoir maudale diniaru wa madamu islamu we lazima na kina tama madamu wewe lazima ni agarder tama sans quoi on peut pas faire grand chose dans la vie mais surtout na biwantu amba lazima ni rijangaje résolument hamwe deba yensi atu irsimlisha azali na wantu wahe azali na wantu wangabi maswani vavo machef di village ya Ntambo wana mabwizi wa Ntambo walo mamijini watu wantu lazima washirize yani wantu warisidzao mana wafikira mba risidza soria ne kweli ranyesa lazima ni para wakati wambi amba karsiria mtorfunga tarpare havi morda hale rawale meza basi nsema mwambe namba inkondo yatu isiri batama msimona azali hala tapalao aja banu amba afanya asizi to boulevard ya hebula aja banu amba afanya referendum amba il investi d'autorité aja banu amba afanya président à 2000 combien mona azali de ouais d'aller au centre ya contestation kuna mwana azali déplacement zahe na tabia zana ndo wafanyao yani hawakutaka kamba agira sur ambaye president yani anyesa ambaye president vonsa mwambe namba resistance yatu hali mwidara huo resistance yatu ça paye bali maintenant lazima ni jori intensifier ritlier reconscientiser tawantu wa jamba tongweni sifanya hali manentini mtsona mba bana ulu simlemeza na atolemewa okomor kwezi ntai mwambie namba 2021 inu yani saleo beiro hama siasa komor 2021 yani mana babu mzwani lazima warenge bulo mwana mzwani mstaarabu hana azali mana azali le jintu lazima jona majintu wale wananzwana na mwali wanawangazia wastaarabu ambao watojwa wavinge plus value au comorien asi mana 2021 ça veut dire amba 2021 lazima wake mwana mzwani au mwana mgaziji au mwana mwali 2026 au mwana mgaziji 2031 warenge nsi wavinge ustaarabu na utulivu na ustaarabu na ubamoja watu nsi yode mana vavo yode mana 2021 basi nzana mbamba 2021 halensi tutosure babo lazima nike sababu mengon masababu tumwambe wazalamba lazima nuziye 2021 ne définissait bavo amba hiyo de uhara unaiwa zala tsarsunyo yede ubashabaha mwana mstaarabu wa shinzwani 2021 ribe staarabu shabaha mwana mstaarabu wa shimwali 2026 na mstaarabu mgaziamba 2030 acho binga utongo nzuzuru komora hana azali ajare gen sini aendresi
avinge utulivu, avinge upamoja, avinge kuvenzana, avinge wantu stehiana. Basi 2021 ne definise vavo hiyo lazima niike miongoni mwa sababu nsoro fete miongoni mwa sababu ya mwambie azalamba no stop enda zaho vanu zanda zinatenda nazirongwa vanu amba mbuli ameda sambidika basma kameli makama ntrambo yo chucho ike sababu ende zahe nikari venze leo waswa komoro inarwa vana mbali de finance za ntrambo za hezini za unafiki ini arume vedash komu shuidzi maudali afanya uzimarshe za ntambu shuidzi arambi amba hata badili maungu watu amba hata jarla bamba atwa problemu ya mwingine kashida yani problemu ya mwingine ini toka mengo mwa sababu ituweke sababu leo mwambia azalamba enda zaho ujor hada urambe motwa problem za mwingine kwa toa problem za mwingine omnafiko o charlatan urengene feda ya komoro ulenganya urambe mbo sunda lo uwinge emergence sanitaire ulo inaugurer na mtanga na watu washafia maore no sana l'hôpital Karsielo wa yedi halo menyo feda jeli pia leo sababu za mwambia mtunende zahe zuza nyingo komor quiz tsale nsomaliza haurega alamba 2021 maoda na idefinise vavo yumengo sababu lamba lazima leo mwambia zalamba lawa wantu mketuma yero kwamba azabiti 2021 hey unu rahama resistance staharimpo wendeza hey na sababu mwa sababu 2021 ya vavo okumor kwezi nshika manamna la gwavan itamanyu kins sene kins jadid mselo anro bwana ndo ngwaso rangwa raganya wafunga tu shudhuluma unafika jura memba atoa problem za mwenge katwa mwenge mwa mifano amene fida nyingi ya Komoro timamene 11 milliards ouais d'un problème il a eu à gérer sur le long terme et d'ailleurs puisque ça fait 12 ans que Azali s'occupe na mwingi wa Komori ouais d'un problème fait danyengi pour un résultat nul wadana mwambia nizovani yani bwana oni lwamba loi de finances za ntambo opaque kasi jwana jorambla wa 200 milliards za investi la karsi zona mengo mwanto kwamba karna uzikubali 2021 ou pas azali lazima nidzahe nana hiyo sababu babo mtu wazali wana makinyo matu abana mefanyari 2021 tu sasa sima bana hey karim simta haza nidzahe zi sababu nyingi okumur kwezi tama yaba resistance lazimani tama na yesh resistance lazimani amplifier banona tsolawa bila shaka tawapara babo mtumwambia wema protozia ortona katwangila